اگر کوئی سروے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اب تک جتنے ہمارے علم میں ہیں جو سروے کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا کردار صحیح رہا ہے، کسی جگہ سے کوئی گڑبڑی کی خبر نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم تو ان کا سواگت کرتے ہیں، انہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو سوالات ہیں وہ ہمارے سامنے بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے جواب دے دیا، کچھ لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہر خبر آپ تک۔ دوستو، جو خبر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت اہم اور مہتوپورن خبر ہے۔ مسجدوں کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی ضرورت ہے۔ 20-25 کروڑ مسلمان اور ان کے بچوں کے لیے دین سکھلانے کی ضرورت ہے، جائز ناجائز بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم اسکولوں کے اندر ڈاکٹر بناتے ہیں، اسکولوں کے اندر انجینئر بناتے ہیں، ہم مدرسوں کے اندر اپنی مسجد اور مدرسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوال جب اٹھتا ہے، جب سہارنپور سے 3 دن پہلے ایک مدرسے میں گجرات ایریا چھاپہ مارتی ہے، آتنکوادی گتیویدھیوں میں شامل ایک انڈر ایجوکیٹڈ مولانا کو گرفتار کرتی ہے۔ مدرسوں سے جو یہ دیش ورودھی طاقتیں کام کرتی ہیں، اس کے لیے ارشد مدنی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، نعمانی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، یا یہاں پہ یہ جلسہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ مدرسوں کا آج آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے یہ ہوا؟ سہارنپور کے مدرسے میں؟ جی، پرسوں نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ آج مدرسوں کے اندر کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ کہیں آدمی کو اٹھایا گیا ہے یہ سمجھ کر کے۔ میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں، کوئی آدمی آ سکتا ہے، میں اس کو ٹھہرا لوں اور صبح کو اس کے در آ جائے ATS کے لوگ کہ صاحب یہ تو دہشت گرد ہے۔ ہو سکتا ہے، کسی مدرسے کے اندر بھی آ سکتا ہے، مسجد کے اندر بھی، مندر کے اندر بھی آ سکتا ہے، میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے، لیکن مسجد یا مدرسہ اس کے ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں ابھی نہیں بہت سارے آج میٹنگ ہوئی، اس میں جو مدرسے کے لوگ آئے تھے 250، ان سے کیا کیا باتیں کہیں، جو 4-5 مکھ پوائنٹس ہیں وہ بتا دیں۔ ہم نے ان سے یہ بات کہی، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں۔ آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں، صفائی ستھرائی کو مضبوط رکھیں، اپنے حساب کو مکمل رکھیں۔ جس مدرسے کے اندر زمین ہے اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو، یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے، آپ نے مدرسہ قائم کر لیا، وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی کوئی آپ کے مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مدنی صاحب، آپ نے اس طریقے سے کہا کہ ہمیں کسی طریقے کی سرکار سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے سروے کرا رہے ہیں اس سے استھتی کا پتہ چل سکے اور بچوں کی جو شکشا ہے اس کی تعلیم ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اگر مدد آپ کی کرتی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم نہیں لیں گے؟ ہمیں نہیں ضرورت، ہم اپنے مسجد اور مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا اسکول ہے سرکار اس کی مدد کرتی ہے ہم لے لیں گے۔ سرکار ہم سے کہے اسکول بناؤ ہم 10 اسکول بنا دیں، ہم سے کہے کالج بناؤ ہم کالج بنا دیں گے، ہم سے کہے یونیورسٹی بناؤ ہم یونیورسٹی بنا دیں گے۔ مدرسہ اور مسجد ہمارا دھرم اور مذہب ہے، ہم اس کے لیے کسی گورنمنٹ کی کسی گرانٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ سر 2 سوال تھا، جو 12-14 سوال پوچھے جا رہے ہیں مدرسہ میں، تو ایک جو کرایہ کا گھر اور سمپتی کے بارے میں جو فکر ہے، تو بہت سارے مدرسہ سنچالکوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ دان میں دیتے ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، تو اس پہ ایک آپتی تھی۔ اور دوسرا، کچھ مدرسہ سنچالکوں نے یہاں کہا کہ آسام میں جو بلڈوزر ماڈل ہے مدرسہ پر، کیا اس پہ نہیں ہمیں آپ ہمیں سروے کا تعلق یوپی سے ہے صرف اس وقت تک، ابھی آسام کے مسئلے کو آپ یہاں نہ چھیڑیں۔ ایسا ڈر ہے میرے بھائی سر، میرے ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟
क्या आसाम में जिस तरीके से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ के मदरसा संचालकों को भी लगता है कि क्या हमारे यहाँ मैंने की आपसे सरकार बुलडोजर चला नहीं सकती है? नहीं मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको ख़ुद तोड़ देना चाहिए अगर गवर्नमेंट तोड़ती है, उसका हक़ है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाइए, चाहे आप ख़रीदिए ज़मीन को या मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, देख लीजिए कि ये ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है, इसमें कोई खदशा नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई बात। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी अगर वो उसको तोड़ देते हैं, उनका हक़ है। साहब आपने कहा था कि आपको जो ये मदरसे का सर्वे जो हो रहा है उसका आपको सरकार की नीयत पर शक है। मैंने तो नहीं कहा कि नीयत पर शक है, किसी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि नीयत पर शक है, मैंने कभी कहा नहीं, मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ हमें क्या नीयत के ऊपर शक है, हमें तो कोई नीयत के ऊपर शक नहीं है। क्या कोई शक को लेकर नहीं, हमें आज तो हमें कोई शक ही नहीं है। हो सकता था कि पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है हमें कोई शक नहीं है, ठीक चल रही है। आप चुप रहें, आप बोल इसके ऊपर अवैध मदरसे क्या मतलब है, क्या मतलब है? अगर वो ज़मीन मदरसों की ज़मीन नहीं है, अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन है और ये साबित हो जाए कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, दूसरे ये कि 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया और मदरसे वाले उस सिलसिले के अंदर नहीं अपने कागज पेश कर सके, तोड़ दें वो दूसरे की। मैंने तो पहला सवाल आपसे यही किया था, क्या आज क्या मीटिंग में होगा ये बता दीजिए आप। अरे भाई आप तो 10 तरह के सवाल, सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने अपने लोगों को ये गाइड किया कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करना बंद कीजिए। बिल्कुल सरकारी जमीन खाली कर दीजिए। आज नहीं, हम हमेशा से कहते हैं, आज नहीं, ये इस्लाम हमारे धर्म और इस्लाम की चीज़ है, हम हमेशा यही कहते हैं अगर मस्जिद आपकी जगह पर नहीं है, गवर्नमेंट की जगह पर है, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद जब होगी जब वो मस्जिद की जगह के ऊपर है। इसी तरह मदरसा अगर आप और मदरसे की जगह पर नहीं है, वो मदरसा नहीं है, जो मालिक है वो तोड़ देगा उसको। हाँ, चुनौती दी गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, आप लोग भी उसमें पार्टी बनना चाहते हैं। आप आज का मसला ये नहीं है, दिल्ली आइएगा हम वहाँ बताएंगे। अरे भाई जमीयत उलमाए हिंद का थोड़े ही आज का मसला है, तो दारुल देवबंद का मसला है यार। जमीयत उलमा क्यों इसमें खींचते हो? एक बात बताइए, एक आदमी बोले जो सर्वे क्या बात है? आए नहीं, ये आज वक्त का कोई मसला, आज तो राब्ता मदारिस का मसला है। सरकार ने जो सर्वे का फैसला किया इस तेजी से वो सर्वे पर आगे बढ़ रही है। आज जो बातचीत हुई उसमें आप लोगों ने क्या संदेश दिया जिसको लेकर के वो गए? हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी सादी है, में कोई विरोध और इख्तिलाफ नहीं है। आपकी नज़र में, चूंकि आप लोग देखते हैं जो जिसको अवैध मदरसा कहा जा रहा है या जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वो कुल कितने हैं यूपी में? हो 10,000 हैं। हर मस्जिद में मदरसा चलता है, महल्ले में मदरसा चलता है, कितने गिने जा सकते हैं? उनको मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों पड़ेगी? अगर मदरसा बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद या देवबंद जो गलत मदरसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से मदरसे हैं कागजों पे चल रहे हैं सर, वो चंदा ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए
कि सर्वे करा रही है सरकार, जवाब मैं दूंगा, जरूरत क्या पड़ जाए भाई सरकार से पूछते जाकर क्यों कर रही, मुझसे क्या पूछते हो? नहीं मैं नहीं करता हूँ गवाह। ये क्या बात है यार, उल्टी बात पूछ रहे हो, सरकार से क्यों नहीं पूछते जाकर? जिस तरीके से क्या आज कोई तजवीज़ ऐसी पेश हुई कि आइंदा दारुओं में दाखिला लेने के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा? ये हम इधर आए हैं, आप तो बोलिए। हम इधर, अरे भाई जवाब तो देने दो यार। आप दारुल उलूम देवबंद अपने यहाँ खुद अरबी क्लास शुरू होने से पहले हर तालिब इल्म को 10वीं का इम्तिहान दिलाएगी। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तालिब इल्म दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू कर देंगे 1 साल के बाद से 5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होना ज़रूरी है। ये हम चल रहे हैं, हम तो अरे भाई हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है? कोई बात नहीं है। आज जो सर जब आपने हाँ किया ही है, तो ये जो मीटिंग थी इसको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई हम तो हर 2-4 महीने में बुलाते हैं यार, ये तो राब्ते मदारिस की मीटिंग है, हम तो साल में 3-4 दफे बुला ही लेते हैं। ये बताइए क्या गुरुकुल जो क्या उनका ही सर्वे होना चाहिए? सर आप नुमानी साहब होता देखिए, नुमानी साहब आप जरा आज की मीटिंग के बारे में अपने विचार बता दें। मैंने बता दिए हैं विचार, ये क्या सरकार ये कह रही है कि हम जो है बेहतरी के लिए मदरसे के लिए सर्वे करा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए। तो कल अगर सरकार ये कहती है कि मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हम एक कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम आप सरकार करेंगे, हमने कह दिया कि हम सरकार से कोई मदद नहीं सरकार लेना अगर चाहेगी तब भी नहीं चाहिए। नहीं आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये बताइए। इसलिए कि वो हमारा दीन है, अपने धर्म में कोई मदद नहीं लेना चाहते। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ।